Good morning, everyone. So, pizza, June 25, 2026 nga maoy ika-12 ka anniversary sa United Christian Church and the New Jerusalem Association Incorporated. Diri giheld sa Purok Lanzones, Barangay Kawayan, Municipality of Alicia, Zamboanga, Sibugay Province. So, ika-12 ni katuig 2014 gitukod sa Supreme Founder Bishop Felizardo Gabuliabu. O kaning lakaw man si Bishop, mao nga gipadayon kini sa iyang anak nga si Bishop Rico P. Abo Sr. So naipahigayon karon nga kasal og bunyag kay for 2026 to 2028. Karon year 2026 ang KRASAM entire Philippines sa atong new chairman and president Bishop Rico P. Abo Sr. So lagi ning gidekoretan mga guys. Kay unya magsugod ang kasal og bunyag. So mo ni ang view diri. Salamat kay sa Ginoo nga gatabang kanato kanunay nga mahuman jud ni siya nga project ni Bishop diri sa Sibugay. Kay diri man ni siya gibalhin ang bag-o nga meeting hall. So first time ni nga misa join sa ika-12 nga anniversary gikan sa pagkatukod adtong year 2014 June 25. Dara mga decorators mga guys, oh. Among mga youth, among mga dalaga. Naaw na ang view sa ubos. Na sila dito galuto. Nahagdan dito umusaka ka diri. Sis nilang. Ay, sorry. Okay.